अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाजरीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे कबल भी अपने उन साहिबान ज़ौक़ जो कि सितारों के इल्म से दिलचस्पी रखते हैं के लिए मुख्तलिफ़ बुरूज के बारे में आगाह करते रहते हैं कि उनके हामिल किस मजाज से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या नशेब व फराज मुमकिन हो सकते हैं। आज की इस ज़ेर नज़र वीडियो में भी हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दारुल बुरूज के तीसरे घर यानी बुर्ज जोज़ा को अपना मौज़ूए सुखन बनाएंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि ये दारुल बुरूज का तीसरा घर है जिसका हाकिम सितारा अतारद को तस्लीम किया जाता है। इसकी इलामत दो जुड़वां बच्चे जो कि इसके दोहरे मजाज पर दलालत करते हैं, जबकि इसका शुमार बादी बुरूज में होता है। इसका खुशबख्ती का अदद 5 और काफ या क़याफ से शुरू होने वाले नाम के हामिल अफराद इस बुर्ज से मंसूब किए जाते हैं, या वो अफराद जिनकी तारीख़ पैदाइश 21 मई से 20 जून के दरमियान हो उन्हें भी इसी बुर्ज से मंसूब किया जाता है। तजस्सुस, ज़हानत, हरकत और हकीकत पसंदी बुर्ज जोज़ा की नुमायाँ खुसूसियात समझी जाती हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर हम इसकी दीगर खुसूसियात को तफसील के साथ देखें तो जोज़ा अफराद बेहद मुतहरिक होते हैं और एक जगह टिक कर नहीं बैठते। ये लोग अपने तमाम मसाइल का सर उठाकर मुकाबला करते हैं और उनके पास अपने तमाम मुहरकात, ख़ास तौर पर जज्बाती मुहरकात के बारे में मखसूस वजूहात होती हैं। इस बुर्ज के तहत पैदा होने वाले अफराद बेहद स्मार्ट, सोशल, होशियार और चर्ब ज़बान होते हैं। नेज़ ये अफराद मुश्किल तरीन हालत में अपना रास्ता निकाल लेते हैं। जोज़ा अफराद कॉमेडियन, सहाफ़ी, राइटर और तबसरा निगार हो सकते हैं। ये लोग बहुत जल्द बोर हो जाते हैं। ये बेहद चुलबले होते हैं और अक्सर काम अधूरे छोड़ देते हैं। ये शेख चिल्ली की तरह होते हैं। इन पर एतबार करना घाटे का सौदा करने के मुतरादिफ होता है। इनका दिमाग सिर्फ अपने मुतय्यन करदा दायरे के अंदर काम करता है। ये लोग बज़ला संजी, चारम और ख़ुद सताइशी के बाइस अपना रास्ता बना लेते हैं और इस ज़मन में नताइज की परवाह नहीं करते। जोज़ा अफराद बड़े आला मुकाम पर पहुँचने के ख्वाहिश रखते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो किसी तरह दूसरों को मुतासर करें और सब उन्हें अहमियत दें। फितरी तौर पर ऐसे अफराद से दोस्ती करते हैं जो उनके मंसूबों की तकमील के लिए फ़ायदा मंद होते हैं। इन सब बातों के पीछे ताकत हासिल करने का जुनून शामिल होता है। अज़ीज़ सामीन, जोज़ा अफराद को अक्सर ये मालूम नहीं होता कि वो क्या हैं, जिसके बाद वो तकलीफ़ में भी मुब्तला रहते हैं। ताहम अगर उन तकालीफ का शौरी तौर पर तजर्बा करें तो उन्हें उन्हीं में से बाहर निकलने का रास्ता निकलता है। तमाम जोज़ा अफराद को चाहिए कि वो अपने आला जवाहर की सच्चाई के ज़रिए ज़िंदगी गुजारना सीखें। जोज़ा अफराद की एक बड़ी कमज़ोरी अपनी काबिलियत की अहमियत को जताना होता है। ये लोग काबिलियत का मतलब नहीं जानते और ना ही इसकी हकीकत से आगाह होते हैं। जब आपको इस बात की समझ आ जाए कि वाबस्तगी क्या है, तब आप उसके बारे में बसीरत हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर जोज़ा अफराद इस नुक्ता नज़र से अपने जहन को देखें तो उन्हें इंतहाई गहराई में जाकर ये मालूम होगा कि वो खुद क्या हैं और उनकी असल पहचान क्या है। इस एहसास में बड़ी ताकत है कि कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई भी आप पर हावी नहीं है और ना ही आप खुद को फरेबी, आप जो हैं वो आपकी खुद फरेबी का आप पर साया है। खुद फरेबी एक तरह से हमें एक जेल खाने में रखती है जहाँ हमारे दिमाग से मुस्बत सोच को अलहदा कर दिया जाता है। जोज़ा अफराद का जहन बेहद हसास होता है और ये बैरूनी असर को बहुत जल्द कबूल कर लेता है। इसलिए इस जहन के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ताकत के साथ साथ इस बात से भी आगाह हो कि जल्द असर कबूल कर लेने वाली कमज़ोरी उनके लिए किस कदर तबाहकुन साबित हो सकती है। जोज़ा अफराद को चाहिए कि वो अपने तजस्सुस के साथ अपने जहन की ताकत की शौरी तौर पर नशनुमा करें और उसे अपने शऊर की गहराई तक जाने के लिए एक ज़रिए के तौर पर इस्तेमाल करें। इस ताकत को, जिसका असर एक मुनक़स्सम शख्सियत से ताल्लुक़ होता है, उस शख्सियत को यकजा करने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि मुनक़स्सम होने की सूरत में ताकत भी मुंतशिर हो जाएगी और ऐसी सूरत में तमाम अच्छाइयाँ भी ज़ाया हो जाएंगी। आप उन्हें सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आपके जहन में पेचीदगियाँ पैदा होंगी। खुश, सेहतमंद और आज़ाद रहने के लिए जोज़ा अफराद को ये जान लेना चाहिए कि ज़हानत आपके लिए महज एक फ़िल्टर का काम देती है, ताकि आपकी कमज़ोरियाँ इस फ़िल्टर में से निकल जाएँ। जब इस फ़िल्टर के ज़रिए आपका खौफ, तासुब और गलत नज़रियात सब निकल जाएंगे तो ज़हानत बाकी रह जाएगी, जिस पर फिर पूरा इस्तेमाल, जिसका जो है वो भरपूर इस्तेमाल से आपको खुशी मिलेगी और आप सेहतमंद नज़र आएंगे। जोज़ा अजीम अफाक इंसान के सर और बाज़ाओं की नुमाइंदगी करता है। इसलिए इस बुर्ज के ताबे पैदा होने वाले अफराद की फ़ितरत में तोसी पसंदी और पुरसरारियत पाई जाती है।
اس برج کے افراد کی ہستی ایسی ہوتی ہے جن کو ہم نابغہ ہستی قسم کی ہستی کہتے ہیں۔ یہ لوگ بڑی چالاکی سے اسکیمیں بناتے ہیں۔ ان میں قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ ان کی عادتیں پرکشش، پسندیدہ اور خوشگوار احساس دلانے والی ہوتی ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کا احترام کریں۔ یہ نہایت تیز اور احسان ذہن یا حساس ذہن جس کو ہم کہتے ہیں کہ مالک ہوتے ہیں۔ جذباتی لحاظ سے یہ پیار کرنے والے اور سخی ہوتے ہیں۔ ان کی ان خصوصیات کی وجہ سے بعض لوگ انہیں غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بہت غصے والے ہوتے ہیں اور براہ راست غصہ کر کے ایک ناخوشگوار قسم کا چڑچڑاپن کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ عام حالت میں یہ ایک لمبی مدت تک کینہ چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ ان کا ذہن چونکہ بہت زیادہ مصروف رہتا ہے، اس لیے یہ بہت سے موضوعات پر بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ ان افراد میں واضح انداز میں سوچنے اور ہنسی مذاق کرنے کا اچھا شعور ہوتا ہے۔ یہ لوگ آسانی سے نئی بات سیکھ لیتے ہیں۔ جب جوزا افراد کے خواب ٹوٹتے ہیں تو ان کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی قوت کو تعمیری کاموں میں منصوبہ بندی سے صرف کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کا علم حاصل کریں۔ کاروباری اور پیشہ ورانہ امور میں ان کی یادداشت بڑی مہارت سے کام کرتی ہے۔ یہ لوگ اپنے ذہن کی بجائے جذبات سے کام لیتے ہیں۔ ان کا وجدان بہت تیز ہوتا ہے جس کی قوت سے یہ حقیقی اور نظریاتی خیالات میں تمیز کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں کہ یہ نئے اور جدید نظریات کے بارے میں سوچ سکیں۔ اس برج کے زیر اثر پیدا ہونے والے افراد شاندار قلمکار، آرٹ کے نئے نمونوں کے خالق، موحد اور موسیقی کے کمپوزر وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ باحیثیت عاشق جواز افراد بے حد حساس، پیار کرنے والے اور شائستہ مزاج ہوتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں جو کہ ان کا مزاج بدلتا رہتا ہے، اس لیے انہیں بہت سی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ زندگی میں ایک بار محبت کرتے ہیں۔ یہ لوگ جسمانی صلاحیتوں کے بجائے ذہنی صلاحیتوں کی قدر کرتے ہیں۔ جوزا کا گھر آرام دہ اور خوشگوار ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں لوگوں کی دعوت کرنا پسند کرتے ہیں اور بہت اچھے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ جوزا افراد جب گھر میں تنہا ہوتے ہیں تو خود کو بہت سے مشاغل اور کاموں میں مصروف رکھتے ہیں۔ جوزا افراد کے اندر خود غرضی کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے۔ اگر اس عادت پر قابو پا لیں تو یہ بہتر کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ جوزا افراد جب اپنی زندگی کا لباس زیب تن کرتے ہیں تو انہیں بے حد خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ لوگ مصروف رہنا چاہتے ہیں اور وقت کو ضائع کرنا اپنے آپ کو ضائع کرنا جیسا سمجھ۔ جوزا افراد کو بارش کا موسم بے حد اچھا لگتا ہے اور اس موسم میں یہ بے حد لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جوزا افراد حسن پرستی اور قناعت پسندی سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ ایک جگہ بیٹھ کر کام کرنے کے بجائے گھومتے پھرتے ہیں۔ جوزا افراد بے حد سخی اور دریا دل ہوتے ہیں۔ یہ ہر اس شخص کی مدد کرتے ہیں جو ضرورت مند ہو یا ان سے اپنی حاجت بیان کریں۔ اس عادت کی وجہ سے بعض دفعہ انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ جوزا افراد جس کام کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے پایہ تکمیل تک ضرور پہنچاتے ہیں۔ ان کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط ہوتے ہیں اور یہ پابندیوں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ جوزا افراد پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ دوسروں کے معیار اور اعتبار پر پورا اترتے ہیں۔ یہ کبھی بھی دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ ہی کسی قسم کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں۔ جوزا افراد خود مختاری کو پسند کرتے ہیں اور ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے منصوبوں میں جدت پسندی چاہتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ان کی ہر چیز میں جدت دیکھیں اور ان کی ہر چیز میں جدت ہو۔ جوزا افراد کو اگر کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو وہ اس کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اپنی بہترین صلاحیتوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔